الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلالا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جنة እንዴት ነች ሀገሯ? ኒዕማው የጀነት ሰዎች ስራስ ምንድነው የሚለውን ኢንሻአላህ በዚህ አጭር ደቂቃ እንተዋወሳለን። አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ተዓላ ባወራው ሐዲስ ኢማም አልቡኻሪ እና ሙስሊም የዘገቡት የአላህ መላእክተኛ ብለዋል አለ አላህ ተባረከ ወተዓላ ብለዋል አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ደግሞ አዕደቱ ለዒባዲ الصالحين አዘጋጅቻለሁ አዘጋጅቻለሁ ለሳሊህ ለደጋግ ባሮቼ። ሳሊህ የሚባለው የአላህን ሐቅ የሰጠ ለፍጥሯንም ሐቃቸውን የሰጠ ሳሊህ ይባላል። لعباد الصالحين ما لا عين رأت عين አይቶም ማቅ ولا أذن سمعت ጆሮ ሰምቶም ማቅ ولا خطر على قلب بشر በሰው ልጅ ቀልብ ላይ ብቅ ውል ብሎ ማቅ ነገር ነው እኔ አዘጋጅቼ የጠበቅኳቸው። وقرأوا إن شئتم أبو هريرة كفلقاتوا قروا على فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. عند نفس التوقم تدبك ويتكمت اللاتن ياين ما رفيا نعمة أقاقر التوقم. الله تبارك وتعالى ይሄን ተቀሰው ስለ ቂያም ሌሊት ከተናገረ በኋላ ነው አሁን ተሐጁድ ጀምረናል፣ ማታ መስገድ ጀምረናል። አተራዊም ማየው ተሐጁድ ነው። አተራዊም ማታ ነው የሚሰገደው። ተሐጁድ ደግሞ መቼም ሌሊት ላይ ነው ተኝቶ መነሳት ነው። ይሄን ከተቀሰ በኋላ ነው አላህ ተባረከ ወተዓላ ተተጃፋ ጅኑብሁም عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ጎኖቻቸው ከፍራሾቻቸው ይራራቃል። ለሊት ተነስተው ይሰግዳሉ። ተሐጁድ ማለት ለሊት ቆሞ መስገድ ነው ከእንቅልፍ በኋላ ማለት ነው። አብሶ አኺር الليل አንድ ሶስት ያስቀር መነሳት ተሐጁድ ይባላል። እንቅልፍ መተው ማለት ነው። نعم تتجافى جنوبهم يراراقال ጎኖቻቸው ከፍራሻቸው تتجافى عن المضاجع يدعون ربهم ቤታቸው ይለምናሉ خوفا وطمعا خوفا من عقابه وطمعا رضا رحمته جنته كجلو جنة رحمة إذنة. تملكت ከዛ በኋላ አላህ ተባረከ ወተዓላ አንድ ነፍስ ተደብቆ የተቀመጠላትን ነገር አታቅም ደብቄ አዘጋጅቻለሁ። ይሄ ሁሉ ደግሞ ጀዛአን ቢማ ካኑ ያዕመሉን አለ አላህ ተባረከ። ሲሰሩት በነበረው ሲደክሙት በነበረው ስራ ነው። ጀነት እንደው በዋዛ በፈዛዛ አይገኝም፣ ስራ ነው፣ በመስራት ነው የሚገኘው። نعم الله تبارك وتعالى جنة مسالم كتاب الله يسدقس مثل الجنة التي وعد المتقون ያቺ ምሳሌ ጀነቷ ምሳሌዋ እነዛ አላህ ተባረከ ወተዓላ የሚፈሩ ሰዎች የተቀጠሩት ጀነት ተጅሪ من تحتها الانهار ከሰዎቿ ወንዝ ይፈሳል። የማር ወንዝ፣ የወተት ወንዝ፣ የውሃ ወንዝ፣ የኸምር ወንዝ። ይሄ ወንዝ ፈሶ ምን ያደርጋል? አትክልት ያበቅላል። የተለያየ ፍራፍሬ ያበቅላል ማለት ነው። ጣፋጭ የሆኑ የተለያየ ፍራፍሬ ሙዝ ነሽ፣ ብርቱካን ነሽ፣ ወይን ነሽ፣ ተምር ነሽ፣ የተለያየ ፍራፍሬ ያ ፍራፍሬ ደግሞ ይበቅልና እኩሉሃ ዳኢም ፍሬ ያበቅላል። ፍሬው ደግሞ ሁሌ ነው። በጋነሽ ክረምት ነሽ ሁሌ አለ። እንደ ዱንያ አይደለም። ዱንያ ላይ የተወሰነ ሰዓት ነው የሚያፈራው አንድ ዛፍ። እኩሉሃ ዳኢም ወظلها ጥላውም ايضا ዳኢም አሁንም ጥላውም ዘውታሪ ነው፣ አይራገፍም ማለት ነው ቅጠሉ። تلك عقبى الذين اتقوا ይሄ መጨረሻ ነው። አላህን የፈሩ ሰዎች መጨረሻቸው እዚህ ነው። وعقبى الكافرين النار እነዛ ካዲያን በአላህ ተባረከ ወተዓላ ሳምኑ ሽርክ ሰርተው አላህን የተገናኙ ግን መጨረሻቸው እሳት ነው። الفرق ልዩነቱን ተመልከቱት። አላህን ከፈራህ الله ያከብርሃል፣ ጎረቤቱ ያረጋሃል። إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ሻይ
ንጉሱ ዘንድ ያረጋሃል ጎረቤት ጂዋር ረብል ዓለሚን ተሆናለና نعم جنة قيل للقعقاع الأوسي የሚባል አንድ ዓሊም ነበረ ተባለ قل لنا شيئا عن الجنة يشوقنا إليها እስቲ ስለ ጀነት የሆነ ነገር በለን እስቲ ወደ ጀነት ፍላጎታችን ከያለኝ ፍቅራችን እንዲሰፋ እንድንሰፈሰፍ ለሱም እንድንሰራ እስቲ ስለ ጀነት ነገር በለን ብሎ ሲል قال الجنة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ጀነትኮ መልእክተኛ ውስጥ አለ አለ سبحان الله ነብያችን أشرف الخلق أكرم الخلق እነሱ ጋር መሆን ምንኛ መዳለል ነው النبي في الجنة رسول عليه الصلاة والسلام ነብይ ጀነት ውስጥ ነው ብሏል في فردوس الأعلى نعم ነገር ግን ይሄን ውዱ ነገር የሚጎናጸፉ ሰዎች እነማን ናቸው በአላህ ተባረከ ወተዓላ ረህመት በአላህ እዝነት ታክሎበት እነማን ናቸው በማን ስራ ይሰሩ ነው እነማን ናቸው ብሎ ከጠየቀ ሰው አላህ ተባረከ ወተዓላ ሱረት አሊ ኢምራን ላይ ጠቅሷል ተወሰሉትን وقال تعالى أوصاف أهل الجنة جنة سوچ بحري مارنا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وسارعوا روطوا تشكدا دم إلى الله تبارك وتعالى إلى مغفرة ودمرت منة ودمياس قنج ملكام سرا روطوا من ربكم كيجيتاچو وجنة ودجنة الجنة ودأتكلت موتام ودسام تشاكلوا عرضها السماوات والأرض قون سفاتا يسمى يمدر يأكل مسفا سنة رزمتا بش ما يتيكم أعدت للمتقين يتزغاجتوا مانو لمانو الله لفروا تزاز الله كبروا كل كلا والنجر لراقوا سووج سلذي يمجمروا يجنة سووج بهاري تقوى الله يا الله تقوى من لابسنا في السر والعلن بجلس بيفهم يتنبوتا بنهون الله للفرع قبال በጆሮ በመንሰማው ነገር በአይናችን በመናየው ነገር ከምላሳችን በሚወጣው ነገር በእጃችን በመነካ ነገር በአጠቃላይ አላህ ልንፈራ ይገባል የጀነት ሰዎች ባህሪ ተቅዋ ስለሆነ انما ናቸው ሙተቆች ከተባለ ደግሞ አላህ እዛው ላይ ምን አለ الذين ينفقون እነዛ ሰደቃ የሚያደርጉ ናቸው ነፈቃ ዘካ ሊሆን ይችላል ትርፍ ሰደቃ ሊሆን ይችላል ለቤተሰባቸው ለምስኪን ለደሃ ለመግደኛ في السراء والضراء በችግርም በድሎትም የሚሰጡ በድሎት ሰዓት አያገዳቸው በችግር ሰዓትም እንደዛው የሚሰጡ በሚችሉት ነገር والكاظمين الغيظ ቁጣቸውን ዋጥ የሚያረጉት የሚያስቆጣ ነገር ሰዎች ሲሰድቧቸው ወይ ክፉ ነገር ሲሰሩባቸው ቁጣቸውን ዋጥ የሚያረጉት ቁጣቸውን ዋጥ ማድረግ ብቻ አይደለም والعافين عن الناس ሰዎችን ማዕፉ የሚሉት ማለት ነው አፉ የሚሉት خذ العفو وأمر بالعرف عفو تنياز عفو ብሎ ማለት رفع ነው አንዳንድ ሰዎች ካስቀየመው ወይ ክፉ ነገር ከሰራበት ይቆጣል አንዳንዱ ደግሞ ቁጣውን ይውጣል አፉ አይልም አንዳንዱ ደግሞ ቁጣውን ያሳይና ቶሎ አፉ ይላል አላህ ተባረከ ወተዓላ እዚህ ቦታ ላይ አንደኛ ቁጣቸውን የሚውጡ አለ ሁለተኛ በዛ ላይ ደግሞ አፉ የሚሉ والله يحب المحسنين አላህ አሳማሪዎችን ይወዳል ይሄ ነው አሳማሪዎች ናቸው የጀነት ሰዎች والذين إذا فعلوا فاحشة شيطاناتቸው አሳሷቸው ነፍስያቸው አሳሷቸው ባለማወቅ فاحشة بالجنة ነገር ወንጀል ላይ ከወደቁ እንኳን والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ነፍሶቻቸውን ከበደሉ በወንጀል ነፍሶቻቸውን በበደሉ ሰዓት ذكروا الله القنا ያስታውሳሉ አላህን ያስታውሳሉ ሸይጣን አስረስቷቸው አሳሷቸው ወንጀል እንኳን ከሰሩ الله يستوصلوا يا الله للكنا فاستغفروا لذنوبهم لو انجلاچو وداونو توبه يارغالو استغفار يارغالو وما يغفر الذنوب الا الله كالله وجه يمر على وانجل يلم وما يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ييوقوا تنانش وانجل لايم تلالك وانجل لايم አይዘወትሩም ነው ወዳውኑ توبه ያረጋሉ ወንጀል አይሰራም ብሎ ማለት አይደለም ወንጀል ይሰራል ሸይጣን አለ
نفسية له على موقع له نعم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم وأنه استغفار وارغنو وإنجل ما تواتنا ما تتونجل الله جبل الله تبارك وتعالى كل بني آدم الخطاء وخير الخطاؤون التوابون سيدي نوران جن من ملسنا توبة ما رغنو الله يودى لزاني ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون إن الزيان السووج أولئك جزاؤهم مغفرة الله مغفرة زغايت لاتشوال يمراتشوال وانجلاتشون ستر لاتشوال من ربهم وجنات عندنا جنة يكبالو دربرب جنات تجري من تحتها الأنهار وانزوچوا كفوق وسر وانزاله كوانزو دمو ምንድነው የማር ወንዝ ነው የወተት ወንዝ ነው የخمر ነው የማር ነው የውሃ ነው ያ ደሞ አትክልት ሄዶ ያጠጣል ካጠጣ በኋላ ፍራፍሬ ያበላል ፍራፍሬ ደግሞ ባለፈው እንደተባለው ምንድነው ጥላው የዘወተረ ነው ፍራፍሬ ሁሉ አመቱ ሙሉ ነው አንተ ሰውየው ተኝቶም ይቆርጠዋል ቁጭ ብሎ ይቆርጠዋል ይጣፍጣል ማለት ነው نعم خالدين فيها ውጡ አይባሉም وما هم منها بمخرجين አይወጡም እነሱ መውጣት አይፈልጉም ሌላ ማካን አያስወጣቸውም وفيها نعم خالدين فيها ونعم أجر العاملين الذي أقل سروا سووك للفوا سووك فمثل هذا فليعمل العاملون الذين قر يسروا سرات يوجي يسروا إلى الله فليتنافس المتنافسون ونعم أجر العاملين سرات يوجي دنيا للفوا سووك ይሄ ደሞዝ ነው የሚጠብቃቸው አላህ ተባረከ ወተዓላ بمنه وكرمه አላህ የጀነት ሰዎች አላህ ተባረከ ወተዓላ ይጻፈን እንደገና የኛ ተከሻ የናቶቻችን ያቦቶች አጠቃላይ ሙስሊሞችን አላህ ተባረከ ወተዓላ ከጀሃነም ነፃ ከሚያረጋቸው ባሮች አላህ ተባረከ ወተዓላ ይመድበን ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد